Tonight, you set aside all the mindset sa gawas and enjoy na to within these four corners and chill and relax. So dito na ako patugayon kay para makastart na po tag dinner. And natay photo booth dara. And once again, thank you for coming and pwede ninyo ibutang inyong gifts there sa front. Masig malimtan ninyo para malingaw si Mama Pod. And kato, let's just enjoy. And once again, thank you. And hopefully, all of us will go home safe after the party. So, Ma, birthday and enjoy the night. Gabi sa tanan. May gabi, Pai, happy birthday. I'm so happy na na-reach din mo ang 60th birthday ni mo. And maayo ang imong panglawas, ni gwapa kag samot. Nya karon pa ino nagunaon na ako unta maka-birthday pug ko sa akong 60th ningon ani pod. Pohon. So happy kaayo ko sa imo Pai. And then thank you so much na apil ko diri sa listahan nga mag-talk about sa imo ha. And close kay mi ni Nympha, tapad ang among room with Weng. And then mura pod mig sisters. And then, na-miss na mo ang isa't isa, but hopefully, now we will have time together na pod, no, with Weng. So, thank you so much, Pai, and happy birthday. God bless you always. Knowing her for such a long time, murag ka ng exposure mo ang kuan. Mo ang tinagdanay. Katong una, katong mga dalaga pa ko, minyo naman siya. I was once kana mo ato sa ilang balay dito manihapon. So after class, mo ato ko sa ilaha dito ko manihapon, muli ko gabi na, no? Na sila Ceci, na sila nanay, yung mga anak, nidagko na lang na ilang mga anak. Tung una gagmay pa na. Then kinugos na mo si Chini. And si Janjan, where's Janjan? Janjan grade 5 ba to dyan? Grade 5, no? Under na ako. Grade 5, grade 4. Grade 5. Okay. So, ang amo ang panag-uban ni Nympha, dili lang kay as co-teacher, but we're also as a family. Medyo naglayo-layo lang kaya itong na-assign na siya sa office, sa district. Kanya, naglahi na po ang mga grado, grade 5, ako grade 4. So, but our friendship still remains the same, no? And as a family, kailang pamilya, no? Wala po kong ilahang adopted, no? Kumakaon. So, maski itong buwi pa po si Paring Bobong. So, indeed, ako lang yung ma-wish sa imo, Meng, is padayon sa imuhang pagkagwapa. Do, gwapa yun siya kayo. And atong friendship would remain. We call our group as the Bellias, and then we change it again to Blooming Ladies, but we are still the same Bellias. Pinaka-Belya ang among gwapa na adiri. Padayon, whatever your desires are in the coming future, Afamba or Filipino ba, padayon lang gihapon. Bitaw, seriously wise, I'd like to share with you my favorite verse. This is in Jeremiah 29:11. Mugini akong pinaka-wish sa imuha that whatever things you do in life, always ang imo yung partner is the Lord. Kung wala naman kay partner ron, but Jesus Christ is your pinaka-best partner. So in Jeremiah 29:11 it says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." So ang number na 60 is just 60 is just a number. But you does not look 60, no? Bata kay kagdagway. And as well as God's protection will always be with you sa imong family. And always claim na sa Psalms 91 po, ako po na ikuan sa imo ha.
So Jeremiah 29:11 and Psalms 91. So I love you so much, my dear sister. Padayon, unsa man ang plano nimo in the future, moapas pa ka dito. We are praying for that. No? And together with Rina there, Becca, Vanji, and Becky. So, si Yvonne wala, si Fe tapos sa Australia. So, what our friends are. Padayon lang jud. We love you so much on behalf of the Blooming Ladies. She's a nice person, no? Being one of the teachers of Bustamante Central, I'm happy to be with her, no? With her performance in being a teacher, it's really commendable. That is what she is. Tama tong description kang kanina ni Ma'am. Oh, she's a very nice person. Nakay problema siguro mawalay mo problema kung you want to solve your problem, just look at her. Because she will really inspire you. As I remember when she was assigned in Malabog. Tama ba ko, ma'am, no? Way back 1990? 87 to 9, yes, ma'am, no? Nag-abot ko dito, pero ano na siya. But during that time, si ma'am atong nga time, medyo bata-bata pa, so daghan ko check admirer. So, pero I don't know kung hantod ba karon. Hindi kayo. Ma'am, joke lang, mama. So, I wish you siguro more blessings to come, no? Candles to blow. And of course, with your family na ang ambition mo is not limited. No? Despite of your age, you still have your ambition in life. Not only for yourself, but for your family. I hope na ma-achieve gapon nimo na, ma'am. Happy birthday and God bless you. Atong hinumduman ang Dios sa kanang batan-on pata. Na napatay kusog ba? Amen? Napatay kusog, nya kadungog pata. Ato siyang hinumduman nga siya ang naglalang sa tuwa ba, no? Kay mabot ang panahon nga dili na tapod makadungog, dili na po ta makalakaw, o basig diha na po ta makahinumdum sa iyaha. So, napatay kusog, napatay lakas, mga patanon pata, hinumduman yun nato ang Ginoo nga nagbigay sa atin ng buhay. Amen ba? Kunya, salamat mo no kay sa akong mga igsuon, kay akong isilpon sa inyo ha, na kanisinim pa, siya gid pinapapala gid sa mga igsuon kay siya mo gid naka-eskwela gid nakahuman bitaw sa private na school. Ako sa bukid man ko. So bitin jud kay ko nila mga kapatid. Pero salamat na lang gid sa Ginoo nga gitawag ko sa Ginoo. Ako silang gi-pray palagi. No, ako yung nag-pray sa ilaha. Di nila wala sa kabalo nga nag-pray day ko sa ilaha, no. Mas gwapo gyud nung nag-pray sa atong mga pamilya kahit isa lang kabuok. Kay sigurado ingatan kita sa Ginoo. Amen. Kunya si Sister Limpa, mga kapatid na kami dikit gud min duha, no. Kasi nilayas magugo sa mua. 2 years. Ang sabi ko nga, di na di kumuli sa mua. Di namin magkita-kita mga igsuon. Kay tungod sa bitaw sa kalagot nako, wala ko pa eskwela ha sa pamago sa ginikanan. Unya, alam nyo, atong hindi na bitaw ko sa Ginoo. Sa akong galit, sa akong kasuko gyud, tinuod gyud siya no nga wala gyud imposible sa Dios. Ang Ginoo gyud magbag-o sa tao. Amen. Di ta makabag-o sa atong sarili, pero kapag lumapit ka sa Panginoon, makinig ka sa kanyang salita,
ang puso mong bato palambutin gyud sa salita ng Dios. Amen ba? Wala imposible sa Ginoo niya. Akong unang gitawagan dito sa Maynila, sinimpa pagkadungog niya sa kuntingog, no, pagti niyang hilak. Asa na daw ko. Nahinalakay nagbiminduha. So siya gid akong pirinti maduulan bitaw nga igsoon. So salamat kayo, no, sa akong nakashare ko sa inyo ng Word of God na ato yung hinumduman ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay kung wala mo ang Ginoo sa atong kinabuhi, dili ta mo duol, dili ta mo tawag, wala gyud tay mahimo. Amen ba? Okay, salamat Sister Nimpa. Salamat and God bless. Okay, salamat, palakpakan natin ang Panginoon. But then, appeal jud ka, sir. Thank you so much, and I hope you have your fun also together with your mga imong mga maestra. And of course, my friends, the blooming ladies lang gud gihapon mino. So nag-anhi jud diri ang taga Australia together with her partner. Oh, na mga regalo is there, is always there. Sa ako mga friends, ning kanta gyud sila, daghan kaayong salamat. And then ang mga retirees, ning una na po sila uli kay, of course, what is that time up to, dili sila pwedeng children's hour, no? So daghang kay salamat na napa si Mami Nor with Ma'am Mitch and all the MTs, salamat kaayo with their hobbies. Some of you have their hobbies. Thank you so much. My family, the Tapispisan, the Asuke, si Umaging, of course, the Tagalog family, thank you so much sa akong mga bisita, daghang kaayong salamat. My friends from Our Lady of Fatima Academy, thank you for gracing this occasion. And of course, akong friends si Mariville, as always, as ever, with Noel, daghang kaayong salamat. Basig na pa ko'y nalimtan, no, kung mga pag-umangkot. And of course, daghang kaayong salamat for making this so special tonight. Ako ang friend. Woo! Okay. Si Ma'am Peli and everyone, daghang kay salamat. I'm so blessed. Mingon ko, I'm so blessed because of nag-sponsor sa akong gowns, nag-sponsor sa akong shoes, nag-sponsor sa akong cake, nag-sponsor, basta daghang kay sponsors and too many to mention mo na nga. Basig na ako'y malimtan, so i-general na lang yun na ako. And that's all. I'm so happy for tonight and the years to come. I wish another, nag-isulti ni Sir, another candles to blow, another, sa patong mga gipang sulti ninyo, wishes for me. It's also my wish. And daghan kayong salamat. But then, napamantay time siguro, if you want to have party with us, then you can do it. Hey! Sige. Hatag na ako si MC. Basta daghan kaayong salamat. Basta napakoy nalimtan. Mga sound system. Okay, I'm so happy with my, nag-organize today, Ani, is of course si Ben Ray and si Christy. I really don't want to have like this na event, no. Just want to have simple lang jud, kaung-kaon lang jud, pero they have their plans together with my akong anak, si Chini, si Ben Ray, sila jud ang nagkuan ani. But then I feel it's too different also from other events that I'm kanang na kuan ako. But tonight, I'm really so happy. I am so thankful to all of you who are here today. This is one way of giving thanks to the greatness of God, to the success, to everything that happened to my life, for having a blessed family, work, and my friends who are present today. Or tonight. Thank you so much for coming here. And I wish to have more years to come in my life and another celebration with you, with my friends, and to all people whom I love and who love me also. Oh, what other thing that I want to say? I think so grateful with the grace of God, and God is so good. I really claim that one. God is so good in my life, and that's all.